आज संध्यारे आपण मान प्रत्येक को प्रभु जीशु ख्रीस्ट बहुमूल्य नाम आंतरिक शुभेच्छा अभिनंदन जनाए। प्रभु प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। आज आम जेते जन जड़ित होइछु आमे समस्त सौभाग्यशाली अटु जे परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर अद्वितीय परमेश्वर से सुंदर अवकाश देइछंती तांको सानिध्य मध्य को आसीबा पाए। प्रिय भाई भौणी माने जगत रे दुख अछि, कष्ट अछि, समस्या अछि, विपत्ति अछि, किंतु तारी मध्य रे गोटे सुसमाचार मध्य अछि। हालेलुया। आउ से सुसमाचार होचंती प्रभु जीशु ख्रीस्ट। जगत रे समस्या अछि, जगत रे विपत्ति अछि, जगत रे दुख अछि, जगत रे नैराश्य अछि, किंतु तारी मध्य रे प्रभु जीशु मध्य अछंती। प्रिय भाई भौणी माने जो माने जीशु को ठारे विश्वास करिवे से माने तांकर महिमा देखिबे। आज अल्प समय आमे प्रभु को वाक्य ध्यान करिबा। आमर भारतीय मानक पाए गोटे सुसमाचार आवश्यक अछि। आम ओडिशावासी गोटे सुसमाचार आवश्यक अछि। आम जिला आमर ग्राम पाए गोटे सुसमाचार आवश्यक अछि। दीर्घ समय धरिकी लोक माने दुसमाचार शुणिचंती, सेमानको दुख नहीं आड़े सियाड़े धाइचंती, सेमाने विपत्ति समय चारिआडे सेमाने धाइचंती, कोठु भी समाधान पाई नाहांती। सेमाने केवल भ्रमित होइचंती, लोक माने सेमानको ठोकीचंती, सेमानकर दुर्बलतार फायदा नैचंती, सेमाने इमोशन सहित लोक माने खेलीचंती। किंतु प्रिय भाई भौणी माने तारी मध्य रे आमर भारतीय मानक पाए, आम ओडिशावासी पाए, आमर लोक मानक पाए, आमर विश्वासी पाए, विश्व रे जेते लोक बास करुचंती समस्त को पाए गोटे सुसमाचार बाकी अछि। मु आज संध्यारे कहिबा पाई चाहे हुए तो आपण माने अन्य काहा को ट्राई करि देखिचंती, थरे जीसु को ट्राई करि देखन। मु सबले गोटे कथा हुए, ट्राई जीसस। आपण अन्य मान को ट्राई करिक देखिचंती, आपण अन्य मान को विश्वास करिक देखिचंती, आपण अन्य मान को निर्भर करिक देखिचंती, किंतु आज संध्यारे मु कहिबा पाई चाहे थरे थरे जीसु को विश्वास करिक देखन, जीसु को ऊपर आस्था स्थापन करके देखो। प्रिय भाई भौणी माने आमर भारतीय मानक पाए धर्म परिवर्तन आवश्यक नहीं। आमर भारतीय मानक पाए मन परिवर्तन आवश्यक अछि, हृदय परिवर्तन आवश्यक अछि, दृष्टिभंगी परिवर्तन आवश्यक अछि, विश्वास मत को परिवर्तन करबार आवश्यक अछि, आस्था को परिवर्तन करबार आवश्यक अछि। आज प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। अनेक थर आमान को कहा जाए जे ख्रिस्टियन माने धर्म परिवर्तन करंती, अनेक को अभियोग करा जाए, अनेक अभियोग भी अना जाए माने धर्म परिवर्तन। प्रिय भाई भौणी माने कोनोसी स्थान रे आपण बाइबल रे देखिबे नाही धर्म परिवर्तन करिबे। कारण बाइबल रो उद्देश्य नुहे, प्रचारक मान को उद्देश्य नुहे, प्रभु जीशु ख्रीस्ट को उद्देश्य भी नुहे। कारण प्रभु जीशु ख्रीस्ट पृथ्वी रे से को देश रो आसी नथिले, स्वर्ग रो आसीथिले, से पृथ्वी को काहे के आसीथिले? धर्म प्रचार करबा कासी नथि, धर्म स्थापन करबा कासी नथिले। से आसीबार गोटे मूल उद्देश्य थिला लोक मान को मन परिवर्तन कथा कहिबे, स्वर्गर कथा कहिबे। सेति पई प्रभु जीशु ख्रीस्ट जगत को आसीथिले। प्रिय भाई भौणी माने आमे देखु अनेक धर्म लोक मान कहंती तुमे एई रास्ता रे गले उद्धार पाइबो, तुमे सेई रास्ता रे गले उद्धार पाइबो, तुमे रास्ता अवलंबन करो बोली कहंती। किंतु जीशु आसी कहिले मु होछि पथ। जीशु कोनसी पथ विषय कहिबा पे आसी ना, जीशु आसीथिले मु ही पथ बोली कहिबा। जीशु कोनसी सत्यता विषय उपस्थापन करबा आसी ना, से कहिले मु ही सत्य अटे। जीशु कोनसी अलौकिक शक्ति विषय कहिबा पे आसी ना, जीवन कहले मु ही जीवन अटे, मु पुनरुत्थान जीवन अटे। प्रिय भाई भौणी माने जीशुंकर तुल्य आकाश तले मनुष्य मान को मध्य रे कंपेयर हैला बलिया आ द्वितीय व्यक्ति केही भी नहांती, द्वितीय व्यक्ति केही नहांती। आपण समुदाय इतिहास को देखंतु, समुदाय मानव समाज को देखंतु, महापुरुष मान को देखंतु, जेते बड़ लोक को देखंतु, जीशुंक सहित कंपेयर हैला बलिया, तुलना हैला बलिया द्वितीय व्यक्ति केही भी नहांती। जीशुंक परि केही जन्म ही नांती, केही जन्म ही चंती कि जीशुंक परि केही जन्म ही नांती। जीशुंकर जन्मर हजार हजार वर्ष पूर्वरु से जन्म हेबे बोली भगवान हेति, तांकर जन्म अतुलनीय अटे। केवल जन्म नुहे प्रिय भाई भौणी माने तांकर शिक्षा मध्य अतुलनीय अटे।
तांको परी के शिक्षा देना, केवल शिक्षा देना, से जो शिक्षा देले से शिक्षा को से करी की देखैले, से शिक्षा को से निजे करी की देखैले। तांकर उच्चारण और आचरण एका भली थिला, आउ तांको परी आश्चर्य कर्म केही करी ना, यीशुंको परी आश्चर्य कर्म केही करी ना, अतुलनीय से अटंती। यीशुंको परी दुख भोग केही करी ना, यीशुंको परी उपेक्षित ताड़ना प्राप्त केही भी ही नाहंती। काहेकि समुदाय मानव जातिर पापर भार से अपना ऊपर नउछती, तेणु पृथ्वीर समस्तंकर पापर बोझ नेबा समय पृथ्वीर सबुठारु दुखी लोक से अटंती, ताड़ित व्यक्ति से अटंती, उपेक्षित व्यक्ति से अटंती। तांको परी केही क्लेश भोग करी नाहंती, तांको परी मृत्यु भोग मते केही करी नाहंती। किंतु सबुठारु बड़ विषय, तांको परी केही पुनरुत्थित मते ही नाहंती। आपण देखंतु आकाश तळे, मु जहा कहूची काली कथारा कहू नै, इतिहास देखंतु, आपण सब धर्मशास्त्र को देखंतु, यीशुंक परी केही मृत्यु भोग करी कला परे पुनरुत्थित होइछंती कि आउ गोटे ना, यीशुंक छडा आउ गोटे नाम नै, से मध्ये उत्थित होइतिले नै। आम देशरे गोटे बाबा थरे कहितिले जे मु मला पर उठिली बोली कहि, तांकर दास माने 3 दिन पर्यंत कथा को लुचाई रखिले, कहिले ना ये काले उठिबे परा बोली। 3 दिन पर सढ़िला, बासी ही गला, गंधिला, एनाउंस कले नाई बाबा से चली गले, आउ से कहिसंती से आउ देह धारण करी आसीबे बोली। प्रिय भाई माने भौणी माने, यीशुंकर तुल्य मृत्यु को जय करके उठी ना, यीशुंकर कौन से विषय प्रिय माने आपण कास्ट कंपेयर करि परिबे नै। आज मध्य हमर भारत गोटे सुसमाचार आवश्यक करे, प्रत्येक भारतीय माने एई कथा जानिबा दरकार, हम ओडिसावासी जानिबा दरकार, हमर ग्रामर लोक माने जानिबा दरकार। थोरे जीवन काल रे यीशु के जानि थांतु समान, नहले मोर प्रिय माने लोक माने यारो सियारो कहि कि नै विदेशी धर्म, अन्य देवता, अन्य भगवान धर्मांतरीकरण करूछंती, गुडे स्टोरी बनाउछंती प्रिय माने, गुडे स्टोरी बनाउछंती। कारण न्यूज़पेपर तांकर, मीडिया तांकर मेन पावर अछि, मसल पावर अछि, मनी पावर अछि, आ अन्य पावर गुडा तो अछि ऑलरेडी। ए सब पावर को मिसाई करी से माने सत्यता को दबे पाई चाहछंती। लोक मान अंधकार ही रहंतु, लोक मान से अवस्था रे ही रहंतु, एटा से मान चिंता करंती, योजना करंती। कारण एमान जदि सत्य जानिबे हम हाथ रु खसी जिवे से। प्रिय भाई भनी माने प्रभु को नाम स्तुति आज संध्या रे मु कहिबा पई चाहे, आमर भारत रो गोटे सुसमाचार आवश्यक करे। आम देश लोक माने गोटे सुसमाचार सुनिबा दरकार, मृत्यु पूर्वरु प्रभु यीशु को से माने जानिबा दरकार। से माने ग्रहण करिवे कि नै बड़ विषय नुहे, सुनि थांतु थरे से माने। प्रिय भाई भनी माने एई कार्य आपन कार मोर दायित्व रहिछि। मस्त खोलंतु दया करी माथ्यू तार 1 पर्व 21 पद। से पुत्र प्रसव करिवे आउ तुम्भे ताहांक नाम यीशु देव, कारण से आपना लोकंकु सेमानंकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। कोन लेखा जाउछि से पुत्र प्रसव को, कन्या नुहे हला। आम देश अनेक कन्या मान को मते पूजा करा जाय, किंतु उद्धार का द्वारा से पुत्रंक द्वारा से पुत्र प्रसव करिवे। आउ ताहांक नाम कोन दिया दिबो, ऊपर को आ जाउछि, तळो डिसाइड होउनी, आकाश रही कहा जाउछि, ऊर्ध्वर रही कहा जाउछि, ताहांक नाम यीशु देबो, कारण से अपना लोक मान को परित्राण करिवे। यीशु नाम रो अर्थ उद्धार करता। प्रिय भाई भनी माने यीशु नाम रो अर्थ उद्धार करता। यीशु उद्धार करंती, यीशु पाप क्षमा दियंती, यीशु मुक्ति दियंती। यीशु को छड़ा आ द्वितीय केही मध्ये नाहंती। जदि उद्धार पाइबार अछि, पाप क्षमा पाइबार अछि, यीशु दरकार अछि। प्रिय भाई भनी भारत रे जेते बड़ साधु होंतु, यीशु को बिना स्वर्ग को जाई परिबे नै। जेते बड़ पापी घृण्य लोक भी होंतु, प्रभु ताकू क्षमा करिया पे सामर्थ्य अछंती। मो पुणी थरे कहिबा पई चाहे, भारत रे जेते ज्ञानी गुणी मुनि ऋषि महात्मा होंतु ना, काहे कि उद्धार पाइबार अछि, स्वर्ग को जीवार अछि, यीशु को ग्रहण करिवार अछि। आ द्वितीय विषय, जने लोक जेते जघन्य पापी होना काहेकि, जेते दुराचारी होना काहेकि, ताकू यीशु दरकार अछि उद्धार पाइबा निमंते। यीशुंकर बिना मुक्ति नाही, मुक्ति नाही, पाप क्षमा नाही। प्रिय भाई बहिनी, साधु पाउलो तांकर
ଚିଠିରେ ସେ ତିମୋଥିକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ସମ୍ପର୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲା ବେଳକୁ। ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ତିମୋଥି ତାର 1 ପର୍ବ 15 ପଦ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିମୋଥି chapter 1 verse 15। ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପାପୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯେ ଜଗତରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଯେ ଜଗତର ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ, ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ସେହି ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି କଣ? ସେ ତାଙ୍କର ବଖାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ଜାଣିଥିଲି, ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଅମୁକ ବଂଶ ସମକ ବଂଶ, ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, ତାଙ୍କର ଦୁନିଆ ଷ୍ଟୋରି ସେ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ବୁଝିଲେ ଯେ ମୋର ଧର୍ମ କର୍ମ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବନି। ମତେ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ଦେଶରେ କଣ କହନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମତେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିଛି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିଛି ତପସ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତୀର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସାଧୁ ପାଉଲ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ବି ସେମିତି କିଛି କରିକି ପାଇଯିବି ପରା ବୋଲି ବାଟ। ଯେମିତି ଆମର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସାଧୁ ପାଉଲଙ୍କର ଚିନ୍ତାର ସେଇ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଏକା ଥିଲା। ସେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ, ମସ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ, ଫିଲିପିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀୟ ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ, ଉଦ୍ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ତାଡ଼ନାକାରୀ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ସେହି ସବୁ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରିଅଛି। ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? 7ଟା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ 5 ପଦରୁ, ସେ 7ଟା ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ସୁନ୍ନତ ପ୍ରାପ୍ତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶଜାତ, ତୃତୀୟ ବିଷୟ ବିନ୍ୟାମିନ ଗୋଷ୍ଠୀର, ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଏବ୍ରିୟ ରକ୍ତଜାତ ଜଣେ ଏବ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ, ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ମୁଁ ଜଣେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ଲୋକ ଅଟେ, ସପ୍ତମ ବିଷୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦେଖାଯାଇଥିଲି। ଏ 7ଟା ବିଷୟ ମୋଟେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ଦମେଶକ ପଥରେ, ମୋର ଏଇ ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯାହା ସବୁ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଲାଭଜନକ ଥିଲା, ଯୋଉଟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଲାଭଜନକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ମୋ ଧର୍ମ କର୍ମ, ମୋର ଧାର୍ମିକତାକୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ଏଇ ସବୁ ଯାହା ମୁଁ ଲାଭଜନକ ଭାବୁଥିଲି, ସେ ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କ୍ଷତିଜନକ ବୋଲି ଗଣ୍ୟ କରୁଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ସାଧୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଧାନ। ଆମର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି, ପାପୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜିଣ, ମହିମଣ୍ଡଳେ ଲୋଭିଲେ ଦୁଃଖ କଷଣ। ପାପୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡିକି ଆସିବେ। କାରଣ ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ହୁଏ। ମାନେ ମାନବ ଜାତିର ପାପୀ ମାନେ କିଏ? ବାଇବଲ କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛୁ। ବାଇବଲ ଏ କଥା କହୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛୁ। ପଢିବେ ଟିକେ ସେ ପଦଟା, ରୋମିଓ 3 ପର୍ବ 23 ପଦ। ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ରହିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି। କିଏ ପାପ କରିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ପାପ କରୁଥିବାରୁ ପାପୀ ନୁହଁ, ଆମେ ପାପୀ ହେଇଥିବାରୁ ପାପ କରୁଛୁ। ହେଲା, ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଓହୋ ମୁଁ ପାପ କରିଦେଲି, ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ପାପ କରୁଥିବାରୁ ପାପୀ ନାହିଁ, ଆମେ ପାପୀ ହେଇଥିବାରୁ ପାପ କରୁଛୁ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ ଏଠି? ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଲେଖାଯାଉ ଆମେ ପାପରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ତ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? 6 ପର୍ବ 23 ପଦ। ରୋମିଓ 6 ପର୍ବ 23 ପଦ। ପାପର ଅଧୀନ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଲା ପରେ ଏଟା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ହେଇଛି।
अनंत मृत्यु अनंत जीवन परिणत हो जाए। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान अनुग्रह करंतु। आमर भारत गोटे सुसमाचार अपेक्षा करुछि। आमर भारतीय माने आमर निज लोक माने प्रिय माने आमे भड़ारे आसिनु एठी हैला। हमको जो कहउछथि बाहरी जाओ बाहरी खड़, प्रिय माने एटा हम निजर देश एटा। आमे एठिकार मूल निवासी अटु। भारत आमर जन्मसिद्ध अधिकार अटे, संवैधानिक अधिकार अटे। हम एटा हम निज देश अटे। तेणु आमर प्रार्थना आमर निज देश पाए हम उद्धार पाए प्रार्थना करबा दरकार। ता सहित आमे सुसमाचार मध्ये कहिबा दरकार। सुसमाचार कहिबा को पड़िबो प्रिय भाई। कारण आउ द्वितीय नै जदि आमे खालता नै हो सियारे को द्वारा भी उद्धार पाई जिवे, किए भी उद्धार दे देबे, हो सियारे ले परित्राण पांतु, केमति भी परित्राण पाई स्वर्ग को जा। हम लोक मान को से कथा कहउछन ना, नाम अलगा अलगा आज्ञा, व्यक्ति जणे आका। प्रिय भाई भौणी माने ए पाठ का को पढौछन, एटा सानो पिला को बुझाई हेबो। नाम अलगा अलगा आज्ञा, व्यक्ति गोटे। अरे नाम अलगा ले तो व्यक्ति भी अलगा है। आउ कौन कहती ना का पथ अलगा अलगा किंतु पहुंचीबा जागा गोटे। प्रिय भाई भौणी माने स्वर्ग जीवा पाई गोटे पथ, से होचନ୍ତି प्रभु यीशु ख्रीष्ट। यीशु कहले आई एम द वे। प्रिय भाई भौणी माने भारत रे क्रिश्चियन मान को काहे की ताड़ना करा जाए, हमर विश्वास मत को काहे की दरिबा पे चेष्टा करा जाए। कारण आमे कोन बोली कहूछु जे यीशु ही त्राणकर्ता अटंती, यीशु ही प्रभु अटंती। यीशु को छडा द्वितीय के उद्धार करि परिबने, एटा बाइबल को हम। तेणु आमे ताड़ित होछु। आमे जदि कहिता जे यीशु मध्य भगवान, नो प्रॉब्लम, गुडे तो अछि आउ डेट कर दियो कोन हे गेला। किंतु बाइबल कोन कहूछि प्रिय भाई भौणी माने, बाइबल एक कथा कहूछि जे उद्धार पाइबा निमंते यीशु जणे ही व्यक्ति अटंती। पढ़िबे टिके से पदटा, प्रेरित 4 पर्व 12 पद। ताहांको छडा आउ काहाठारे परित्राण नाही, जाहांको द्वारा आंभ माननको परित्राण पाइबाकु हेबो आकाश तळे मनुष्य माननको मध्यरे आउ कोनोसी नाम दिया जाय नाही। कोन लिखा जाउछि प्रिय मान, अंडरलाइन करि थान। जदि कहबे नाही से उद्धार देबे, से उद्धार करिवे, से उद्धार करिवे, लिखा जाउछि आकाश तळे मनुष्य मानक मध्यरे आउ अन्य कोनोसी नाम दिया जाय नाही। देयर इज ओनली वन नेम। आउ गदा नाम दिया जाय नै। सब धर्म पाई गोटे गोटे उद्धार करता नांती। ए धर्म पाई उद्धार करता, से धर्म पाई उद्धार करता, से धर्म पाई उद्धार करता, ए धर्म पाई अलगा रास्ता, सेटा नाही नाही नाही। गोटिए रास्ता, गोटिए व्यक्ति, गोटिए माध्यम, आउ अन्य उपाय नाही मोर प्रिय भाई। एटा हमको स्पष्ट भाबरे कहिबा दरकार। हमर विश्वास मत को हम स्वीकार करबा दरकार। हमें कोन विश्वास करू। लोक मान हम केते सस्ता रे नै जाउछथि ना, एमान को डाली चावल देई करी, एमान को लोभ देखाई करी, एमान को घर देई करी, एमान को गाई देई करी, एमान को कुकुड़ा देई करी, कोन बोली भाबुछि। प्रिय भाई भौणी माने सुसमाचार पाई छथि, सेटा कोन आपन को साक्ष्य कहिबा दरकार। साक्ष्य कथा कहे आपन को परिवर्तन देखा जाउछि जमान। प्रिय भाई भौणी माने आज संध्यारे वाक्य सुनिबा समय प्रार्थना को जदि मोर जीवन काल रे मो जदि यीशु को पे साक्षी पारु नै, यीशुଙ୍କର କଥା କାହାରି କହି ପାରୁନାହିଁ, ମୋ ଦ୍ୱାରା 4 ଜଣ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ହାୟ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। କେବଳ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ଧର୍ମ କର୍ମ କର ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ହେବନି, କ୍ରିୟା କର୍ମର ତ ଉଦ୍ଧାର ମିଳିବନି। ଏଫେସିୟ ତାର 2 पर्व 8 पद पढ़िबे। एफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 8। कारण अनुग्रहरे विश्वास द्वारा तुम्ही माने परित्राण पाइअछ, ताहा तुम्भ मानक निज ठारू होई नाही, ताहा ईश्वरक दान। हां तापरे क्रिया कर्म रु नुहे, जेपरि केही दर्प न करे। कोन लिखा अछि क्रिया कर्म रे नुहे, जेपरि केही दर्प न करे। मु एटा करी कि उद्धार पाइछि, मु एते दान देई कि उद्धार पाइछि, मु एते तीर्थ करी उद्धार पाइछि, मु तपस्या करी उद्धार पाइछि। उद्धार नाही सेमति मिले नाही। प्रिय भाई भौणी माने मनुष्य तार शत चेष्टा रे भी उद्धार पाई परिबो नाही। से 10 थर जन्म हेले भी उद्धार पाई परिबो नाही। तो उद्धार पाइबार अछि यीशु ख्रीष्ट ताको दरकार अछि। यीशुଙ୍କର बिना द्वितीय कौनसी व्यक्ति बा शक्ति बा अधिकारी केही नाती, केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट ही जने व्यक्ति अटंती जे आपण को मते उद्धार करि पारे।
ए समुदाय भारत लोक मान मन रे पशिबा दरकार प्रिय माने हम लोक मान विनष्ट हेबे एई भारत लोक मान को रक्त हृदय आमे हेबु आमे आज चमड़ा को बचाइबा पे चेष्टा करू हमको मारी देबे हमको दुर्नाम करिवे हमको हिनस्ता करिवे प्रिय भाई बोल माने कोन करि परिबे खाली धमक चमक दउछती ए माने कोन करि पर दया के मस्त खोलंतु लुक 12 पर्व तार 4 पद और 5 पद लुक 12 4 और 5 किंतु मोर बंधु जे तुमे माने हाँ। तुम्भ माननको मु कहूछि जे माने शरीर को बद्ध करंती मात्र ताहा परे आ किछि करि पारंती नाही सेमाननको भय करता नाही किंतु काहा को भय करिवो ताहा मु तुम्भ माननको जणाइबी बद्ध कला उतारे नरकरे निक्षेप करिबा निमते जाहांकर अधिकार अछि ताहांको भय कर मु तुम्भ माननको सत्य कहूछि ताहांको भय कर एठी जिसु तांकर बंधु मान को माने तांकर शिष्य मान को अनुकारी मान को कोन बोली कहउछंती मोर बंधु जे तुमे माने मु तुम मान को कहउछि कोन कहउछि जो माने शरीर को बद्ध कला उतारे आउ किछि करि पारंती नाही से मान को भय करो नाही खाली शरीर को भय शरीर रो भय मानिबु हानिबु काटिबु ता छडा किछि जणा नै मरते जेते लागुछि हमर भारत रे दीटा धर्म अछि और ईसाई और गोड कसाई वाला किछि नै खाली होना कोटा का जानछर किछि नै अरे कुह लोक मान को यीशु को काहे कि तुम विश्वास करबो नै से कुह हमें कहू यीशु को विश्वास कर उद्धार पाइबे बोली अपन माने कहतु काहे कि यीशु को विश्वास करबो नै बोली एटा भी कहतु शास्त्र देखाय कि कोन हमें शास्त्र अनुसार कहू अपन भी शास्त्र अनुसार कहतु जे यीशु को विश्वास करबा कथा नै कारण से ईश्वर नांती बोली कहतु ठेंगाबाड़ी होना कटा मते सही कथा कहला आज्ञा जन वयस्क लोक कहला आज्ञा मते लागुछि आज्ञा दीटा का धर्म अछि गोटे होछि ईसाई आ गोटे होछि कसाई कोन खाली होना कटा सत्यता प्रिय माने मु कहूछि अपन मन को सत्यता को कई विश्वास करंतु वा न करंतु सत्य सत्य अटे आ मिथ्या को कोटि कोटि लोक मानले भी सत्य हेबनी केबे केबे हेबो नै एटा सत्यता को कई न मानिले भी सत्य सत्य अटे प्रिय भाई बड़ी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु क्रिया कर्म रे धर्म कर्म तो उद्धार पाइबे नै एटा मोर पड़ोसी जानिबा दरकार एटा मोर परिवार लोक जानिबा दरकार मोर स्वामी जानि जे प्रभु को ग्रहण करू नांती से मते गाली करंतु मोठर अलग गाड़ी जानतु किंतु सब जानिबा दरकार दिस पर कि खाली घृणा करूछन्ते आज्ञा सानो जाति की जाति मेडिकल गला जाति फाति पचार नांती ब्लड मागिला बेलकू आउरी जाति कथा कहू नांती आम जातिर रक्त टिके दियो बोली करे आम धर्मर जो रक्त है चढ़ाई बोधे से जाति फाति नहीं अच्छी जाति जाति कथा प्रिय माने आमर की जाति यीशु को ग्रहण कले राजकीय जाजक वर्ग हो जाउछ आमर वैल्यू बढ़ी जाउछ थरे जने गाँव लोक को पचारिले बुढ़ा लोक डाको यीशु को सहित तोर की संपर्क तू यीशु को काहे मानुछु यीशु को तोर की संपर्क से बुढ़ा लोक कहला आज्ञा मोर रक्त संपर्क बोली कहला यीशु सहित हमर की संपर्क प्रिय भाई बहनी माने यीशु सहित हमर रक्त संपर्क यीशु रक्त रे आमे धौत होइछु यीशु रक्त रे आमे ईश्वरकर संतान होइछु यीशु रक्त द्वारा आमे प्रतिज्ञातर अधिकारी होइछु एटा हमर देशर लोक जानिबा दरकार भारत मान को पाखर सुसमाचार बाकी अछि मरिबा पूर्व रे एमिति भी मरिबे सेमति भी मरिबे कोरोना रे मरिबे हार्ट अटैक रे मरिबे एक्सीडेंट रे मरिबे मद पी के मरिबे केंति तो मरिबाटा पक्का कि अमर फल खाइ ना प्रिय भाई भौणी माने हजार हजार बॉडीगार्ड धरि के बुलिले के रक्षा पाइबो नै अछि तार गोटे दिन अछि श्वास दिने बंद हबो जीवन दिने सरीबो यात्रा दिने सरीबो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम रो स्तुति प्रभु को नाम रो गौरव आज वाक्य रो हमें ध्यान करूछु जे हमर भारत लोक माने यीशु को जानिबा दरकार तापर परिवर्तन होंतो कि नै तांको पर छाड़ विचार दिन प्रभु तांगर कथा बुझिबे किंतु आमर दायित्व कोन आमर भारतीय मान को आमर प्रिय लोक मान को आमर लोक मान से हमको घृणा करि पारंती गाली करि पारंती मारी पारंती आउ कोन बट देयर आर वन पीपल निज लोक से माने प्रिय भाई गोनी माने से दिन जते दूत आसी कहउछंती कोन बोली कहउछंती देखंतु लुक 2 पर्व 10:11 लुक चैप्टर 2 वर्स 10 and 11 सेथिरे दूत से मानन को कहिले भय कर नाही देख
ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ପାଇଁ ନୁହେଁ ଖାଲି ସେଇ କଥାଟା। ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଖାଲି ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଲି ଭାବୁ, ସେଇଠି ଲେଖାଯାଉନି। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ସେଥିରେ? ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ତମର ଭୟ କରିବାର ଦିନ ସରିଲା, କାରଣ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର। Salvation is for all, Jesus is for all। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଉଦ୍ଧାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର, ଆଉ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଏକମାତ୍ର ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନା ବି ଲେଖା ହେଇଗଲା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଅଛି, ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଅଛି, ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବାର ଅଛି, ଯୀଶୁ ହିଁ ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ପଢିବେ ଦୟାକରି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 28 ପର୍ବ 19 ଆଉ 20। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେହି ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ହଁ, ଆପଣ 18 ପଦ ବି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ। 18 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଆଳାପ କରି କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗ ଓ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏଠି ଲେଖାଯାଉଛି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଆଉ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଅଛି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଇଅଛି, ଏବେ କଣ କରିବ? ତୁମେ ମାନେ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ, ହେଲା, ସମସ୍ତ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇନି, ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଛି। କାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି? କାହା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ଅଫିସର ସହିତ, ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସହିତ, ଟିଚର ସହିତ, ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଲୋକ ସହିତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ସୁସମାଚାର ନେଇ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର, ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀର ମାଲିକ ସେ ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି। ଏବେ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ଯାଅ, ମୋଠୁ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛ କୁହ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି କୁହ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ସେମାନେ ଆହୁରି ଶିଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଶିଷ୍ୟ କରୁନୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛୁ। ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚର କାନ୍ଥ ଚାରିପାଖରେ ରହିବା ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବେ, ବାହାରେ ଆସିଲେ ବୁଲି ବି ଯିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ଜୀବନ କେମିତି ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚର ଚାରିପାଖରେ ଏକା ଘୁରୁଥିବ। ରବିବାର ଦିନ ବାଇବଲ ଧରିବେ, ଗୀତ ବହି ଧରିବେ, ସିଧା ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯିବେ, କଣ କଣ କରିବେ, ତାପରେ ବାହାରି ଆସିବେ, ତାପରେ ବାସ୍ ଗେଟରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଭୁଲି ବି ଯିବେ କଣ ବୋଲିବେ। କଣ? ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ ମଦ ଦୋକାନରେ ବାଇବଲ ଛାଡି ପଳେଇଛି। କୋଉଠି? ମଦ ଦୋକାନରେ ବାଇବଲ ଛାଡି ପଳେଇଛି, ହେଲା। ହେଲେ ବାଇବଲରେ ନାଁ ଲେଖା ହେଇ ନାହିଁ, ଯୋଉ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଜାଣି ପାରୁନି କୋଉ ଲୋକର ବୋଲିକି। ସେ ସିଧା ନେଇ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ବୋଲି। ସେ ମଦ ଦୋକାନୀ କହିଲା, ମତେ କି ଦରକାର ବାଇବଲ, ମତେ ତ ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇଟା। ସେ କଣ କଲା, ସେ ପାଳକ ଘରେ ନେଇକି ଦେଲା। ଆଉ ସେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ଏଟଲିଷ୍ଟ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲା ବାଇବଲ ଧରିକି ଯାଅ। କହିଲା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲରେ ଆଜ୍ଞା ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରିଲି ତ ସିଆଡେ ପଳେଇଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ କିଏ।
आपण चर्च रे केमती अछते जाय आसे नै चर्च रो बाहर आपण को विटनेस केमती अछि आपण को जीवन केमती अछि आपण को साक्ष्य केमती अछि सेरा सबटा बड़ विषय आज प्रभु चाहौ छथि आपण को ठर मोठा हमर भारत गोटे सुसमाचार सुनिबार बाकी अछि प्रिय भाई प्रभु को नाम स्तुति हो मनुष्य माने धर्म कर्म करी उद्धार पाई परिबे नै पाप क्षमा पाई परिबे नै एटा सब जानिबा दरकार से केते धाई बोलंतु पृथ्वीर प्रांत पर्यंत धाई बोलंतु जुआड़े जिबे जेते तीर्थ स्थान अछि बुली सारंतु उद्धार पाइबे उद्धार सेमति मिले नहीं जिसाई लोक छथि कोन आम मानकर धर्म कर्म सब असुचि वस्त्र तुल्य बोले जिसाई 64 रो 6 रे लिखा दो आइजा 64 रो 6 रे लिखा दो कोन लिखा दो जे आम मानकर धर्म कर्म सब असुचि वस्त्र तुल्य प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम स्तुति हो आज वाक्य सुनिबा समय आदमंक ठारू पृथ्वीर शेष पुरुष पर्यंत जेते लोक जन्म हेबे सनको उद्धार पाए यीशु ख्रीष्ट आवश्यक सही दिन मध्य आदम बाबा को उद्धार करबा पाए प्रभु गोटे मेष को बलि देले आउ तार रक्त गुहाइले आउ तार चमड़ा पिन्हाइले एटा यीशु ख्रीष्ट को निदर्शन अटे से दिन अब्राहम बलि देबा पे पुओ को ता पुओ को प्रभु कहले तोर पुओ दरकार नहीं मोर पुओ आगामी समय बलिदान हबो एबे मेष नेकर बलि दिथा लोक माने मिस्र रु बाहरी आसिले कहले एबे बलि दिथा ए रक्तर चिन्ह देखले तुम उद्धार पाई पळेबो प्रिय भाई भौणी माने सब जुगरे चंद्र राह बेश्या को कहला गोटे सिंदूर वर्णर डोरी तुम झुलेइबो सेटा देखले तुमर परिवार रक्षा पाई प्रभु आमान को सहायता करंतु प्रिय भाई भौणी माने आमर लोक माने जानिबा दरकार यीशु ही एकमात्र त्राणकर्ता नामान कुस्ती आसिला ताकू कहले तुमे जलर स्नान करबो बुड़ीबो तुमे सुची हेबो कोन यीशु ख्रीष्ट को निदर्शन अटे जे यीशु को रक्त रे तुमर पाप तुमे धौत होई पानी प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज ए वाक्य सुनिबा समय रे आमे ए कथा मने रखु प्रभु यीशु ख्रीष्ट मानव देह धारण कर आसिले को पशुर रूप नै आसिनांती को शरीर रूप नहीं आसी ना से मानव रूप मनुष्य समाज को उद्धार करने जने निर्दोष निष्पाप निष्कलंक व्यक्तिर आवश्यक थिला से प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांकर छड़ा उद्धार के दे पारिबो प्रिय भाई आमे धर्म प्रचार करू दीर्घ वर्ष हम प्रभुकर कथा कहूची केबे भी मु धर्म प्रचार करि नै यीशु को प्रचार करूची प्रिय भाई माने मु सुस्थता प्रचार करि नै यीशु को प्रचार करूची सुस्थता आसुथिबो जाउथिबो आज मुंड बथा चलले काली के आखि बथा हबो काली आखि बथा चलले परतन गोड़ बथा हबो आज किडनी भलले काली हार्ट प्रॉब्लम हबो एटा नेचुरल एटा ए सेंटिका शरीर अटे तो सब ठार बड़ विषय रोग सुस्थ ठार बड़ विषय होची पाप क्षमा पाइबा आ से पाप क्षमा प्रभु यीशु ही दे पा लोक माने कहते आज्ञा से भी मेजिक करूछती आज्ञा सेठी भी सुस्थता होची आज्ञा सेठी गले पुओ पाइली आज्ञा सेठी गले मोर ऋण मुक्त होई गेली आज्ञा सेठी गलार मोर हम कहला हेई पारे उद्धार पाई परिबो मेजिशियन माने आउ कोन कोन करि पारंती मंत्र तंत्र द्वारा आउरी कोन कोन गुडी गारंटी द्वारा करि पारंती किंतु उद्धार पाप क्षमा केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट दियंती एटा मोर भारतर लोक माने मोर ओडिसा लोक माने मोर जिल्लार लोक माने जानिबा दरकार एटा आपण मान को दायित्व प्रिय भाई बहन माने गोटे सुसमाचार अछि लोक माने हंत संत मरिबा पूर्वरु मद पी पी मरिबा पूर्वरु गंजाई खाई मरिबा पूर्वरु आत्महत्या करि मरिबा पूर्वरु निराश रे मरिबा पूर्वरु से जानिबा दरकार मेंटली डिसऑर्डर ही मरिबा पूर्वरु से जानिबा दरकार आगामी सब जो समस्या आसुची कोठी उद्धार नै सेवन जानिबा दरकार जे यीशु ख्रीष्ट एकमात्र त्राणकर्ता तांको छडा द्वितीय केही भी नै जने प्रभु को दास कहिसंती आमे जो सृष्टि को देखुछु एडी प्रभु को हस्तर काम को देखुछु सृष्टि रे आमे प्रभु को हस्तर काम ता हस्त द्वारा कोन सृष्टि हिची किंतु उद्धार कार्य रे आमे प्रभु को हृदय को देखि पारु परित्राण कार्य रे आमे कोन देखि पारुछु ईश्वर को हृदय केते बड़ होते प्रिय भाई बहन माने आमाने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट यीशु जे आम मान को निमंते कोन हेले मृत्यु भोग कले रोमियो 5 पर्व तार 8 पद पढु रोमियो 5 पर्व 8 पद किंतु आम्भे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आंभ मानक निमंते मृत्यु भोग कले सेथिरे ईश्वर आंभ मानक प्रति आपणा प्रेम स्वप्रमाण करू अछंती ईश्वर हमकु केते प्रेम करूछंती आमे पापी थिबा समय रे आम देश कोन कहती तू नाथ परम दयालु दुष्ट निवारी संत बाबू
କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଅଲଗାଟା ଦେଖୁଛୁ। ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାମୁକତା, ମନ୍ଦତା, ପାପରେ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜର୍ଜରିତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ, କୋଉ ଗୋଟେ ଜାତିକୁ ନୁହେଁ, କେ ଗୋଟେ ଭାଷାକୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିକୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରକୁ ପଠେଇଲେ। ଯେପରି ଯେ କେହି ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଏଟା ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମ ଦେଶରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମରିଲେ ସରିଲା, ମରିଲେ ସରିବ ନାହିଁ, ମୋର ପିଲାମାନେ ମଲେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଡେଥ୍ ହଉଛି ଇଟର୍ନାଲ ଲାଇଫ ର ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣ 70 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲେ, 80 ବର୍ଷରେ ମରିଗଲେ, ରୋଗରେ ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମଲେ ସରିବ ନାହିଁ, ମଲେ ଆରମ୍ଭ ହବ। ମଲା ପରେ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ଏଇଟା ବାଇବଲ କୁହେ। ଆମ ଦେଶରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମେ ଧର୍ମ କର୍ମ ଯଦି କରିବ ତୁମେ ଭଲ ଜନ୍ମ ଆସେ। ଏଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ, ଏଟା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପାପ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କିଏ ଶିଖାଲା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ପର ଜନ୍ମ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କହିହେବ, ଆଉ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ମନୁଷ୍ୟ ଥରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ ଆଉ ତାପରେ ବିଚାର ନିରୂପିତ ଅଛି। ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ରୁ କେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନ ଆସୁ ବୋଲିକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଉପରେ ନେଲେ। କୃଷରେ ଯୀଶୁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଆମ ପାଇଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। ବାଇବଲ କୁହେ ଯେ କୃଷରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ, ସେ ଆମର ଅଭିଶାପ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ। ତେଣୁ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। ଲୁକ 19:10 କଣ ଲେଖା ଅଛି? ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି? ଯାହା ହଜି ଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆମ ଦେଶରେ କଣ କୁହାଯାଉଛି? ତମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ଖୋଜ, ତମେ ଈଶ୍ୱରକୁ ପାଇଯିବ। କୋଉଠି ଖୋଜିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? କୋଉ ନଈ ନାଳରେ, ପାହାଡ ପର୍ବତରେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, କୋଉଠି ଯାଇ ଖୋଜିବେ? କାହାକୁ ଖୋଜାଯାଏ? ଯେ ହଜିଛି ତାକୁ ଖୋଜାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ହଜି ନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ହଜି ଯାଇଛି। ସେ ପାପରେ ହଜି ଯାଇଛି, ସେ ମନ୍ଦତାରେ, ଅସୁଚିତାରେ, ଦୁଷ୍ଟତାରେ, ଏ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ହଜିଛି। ତାକୁ ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନବ ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯାଅ ତୁମେ ସମୁଦାୟ ଜଗତ ନିକଟକୁ ଯିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ବୋଲି କହିବ? ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଉଦ୍ଧାର କୋଉଠି ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ମୋଠୁ ପାଇଛ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମେସେଜ କାହିଁକି ଏଫେକ୍ଟିଭ ଥିଲା? ଭାରତରେ ଥମାଙ୍କର ମେସେଜ କାହିଁକି ଏଫେକ୍ଟିଭ ଥିଲା? ଏଫେକ୍ଟିଭ କାହିଁକି ଥିଲା? ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିକି ଆସି କହିଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଇଏ ଯଦି ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ଏଇ ଦେଶରେ, ଏ ପୁରା ଦେଶର ଲୋକ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଜାତିର ଲୋକ, ଧର୍ମର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ। କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା ଥିଲା। ଥମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା। ଥମା ଆସିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଯୀଶୁ એકમાત્ર ପଥ ଅଟନ୍ତି, ଯୀଶୁ એકમાତ୍ର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେବେ କହିଲେ ମାଇ ଲର୍ଡ ମାଇ ଗଡ୍। ଯୀଶୁ କେବଳ ଲର୍ଡ ନୁହନ୍ତି, ଗଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଲର୍ଡ 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 ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଲର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗଡ୍, ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି। এইটা আমার দেশের লোক জানিবা দরকার। যিশু কহিলে যাও, ଯିବେ ଯେ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ତ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଆପଣ ଯାଇକି ବିଟନେସ୍ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଡର ମାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯିବା ସମୟରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ପ୍ରେରିତ ତାର 1 ପର୍ବ 8 ପଦରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପ୍ରେରିତ 1 ପର୍ବ 8 ପଦ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଆଉ ଜେରୁସାଲେମ, ସମସ୍ତ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ, ପୁଣି ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋହର ସାକ୍ଷୀ ହେବ। କଣ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି? ତୁମେ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଶକ୍ତି ସହିତ ଯିବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୁଁ କେତେ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇଛି, କେତେ ବରଦାନ ପାଇଛି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିକି ବଖାଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ଯେଉଁମାନେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ହଉଛି ସାକ୍ଷୀ, ତାପରେ ହଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟମର। ଜଣେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, ଜଣେ ସାକ୍ଷ୍ୟମର ବି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାହାଙ୍କର ଶକ୍ତି
ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆତ୍ମଚିନ୍ତା। ଆତ୍ମଚିନ୍ତା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମଚିନ୍ତା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର କି ଚିନ୍ତା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଆତ୍ମଚିନ୍ତା ନା ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତା? ଏବେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ମୁଁ ଖାଇବି, ମୁଁ ଘର କରିବି, ମୋର ପୁଅ ମୋର ଝିଅ, ମୁଁ 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 କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଧାର ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋର ମତାମତ କଣ ଅଟେ, ମୋର ଧାରଣା କଣ ଅଟେ, ମୋର ଯୋଜନା କଣ ଅଟେ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମେ ଯିବ କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ସେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଦେବେ। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା? ମାଥ୍ୟୁ 18:20 ଲେଖା ଯାଉଛି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛି ସେ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର। ଆଉ ଦେଖ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଛି। ସେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। এইটা କହିଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ତୁମେ ଭଲରେ ୱିଟନେସ୍ ହେଇପାରିବ, ତୁମେ ଭଲରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ପାଇଲା ପରେ ଯୋଉଠି ବି ଠିଆ ହେଇ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବି ୱିଟନେସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି। ଲୋକ ଛାନିଆ ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ତ ଏତେ ଡରୁଆଟା ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଭୟାଳୁ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ୟାର ତ ପାଟି ବି ଫିଟୁ ନଥିଲା, କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିପାରୁଛି? ତାର ପଛରେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ପାଇଛି। ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିର୍ଭୀକ ହେଇପାରିଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ସୁରକ୍ଷାର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2 ଦିନ ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯୋଉମାନେ ସୁସମାଚାରର ବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭାରତ ଗୋଟେ ସୁସମାଚାର ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୁଏତ କେହି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆପଣ ସହ ରହିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେସାୟା ତାର 55:11 ଟିକେ ପଢିବେ। ଯେସାୟା 55:11। ଆମ୍ଭ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ସେପରି ହେବ, ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମ୍ଭେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁ ତାହା ସିଦ୍ଧ କରୁ ଓ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରେରଣ କରୁ ତହିଁରେ କୃତାର୍ଥ ହେବ। ଲେଖା ଯାଉଛି କଣ? ଆମ୍ଭ ମୁଖର ବାକ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର କୃତାର୍ଥ ହୋଇ ଆସିବ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେତେବେଳେ ସୁସମାଚାର କହୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୀଶୁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଲେଖା ହେଇଛି। ଆକାଶ ତଳେ ତାଙ୍କ ତଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ହିଁ ପଥ ଅଟନ୍ତି। ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେଇ ରକ୍ତ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ବୁହାଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପରିତ୍ରାଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ପାଏ? ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦଟି ପଢିବେ। ରୋମିଓ 10 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ। ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ଯେଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ପାଇବ? ଲେଖା ଯାଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ମୁଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଏବେ ବି ପୃଥିବୀର ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ରଖାଯାଏ, ସାଧୁ ପାଉଲ। ସେ ତାଙ୍କର ପତ୍ରରେ ଏଇ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କେମିତି ମିଳେ, ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ମିଳେ, ଆପଣ ସେତିକି କୁହନ୍ତୁ ସେମାନେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ଭ ମୁଖର ବାକ୍ୟ, ମାନେ ବାଇବଲରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଯଦି ଆପଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରି କରି କହିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ କରିଥାନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଦ ଯେମିତି ଖୋଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଖୋଲିକି କହିପାରିବେ, ପଚାରିବେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେଖା ହେଲା କଥା କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତ କେହି ଆସନ୍ତି କଥା ହେବା ପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ଲେଖା ଥିଲା କଥାକୁ, ଆମେ ଲେଖା ନଥିଲା କଥା କହିନଥାଉ, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଡକ୍ଟ୍ରିନାଲ ଷ୍ଟଡି ବି ରଖୁଛି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା କହୁଛି।
ଲେଖା ନହେଲା କଥା ନାହିଁ, କାଳ୍ପନିକ କଥା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜଣେଇଲେ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଦର୍ଶନ ଦେଖିଲି, ସେଇ କଥା କହୁନି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ବୋଧେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା। ଆଉ ଲେଖା ହେଲା କଥା ଯଦି କହିବେ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବାକ୍ୟ ନିରର୍ଥକ ହୋଇ ମୋ କତିକି ଫେରି ଆସିବ, ତା କୃତାର୍ଥ ହବ। ଯୋଉ କାମ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ କାମରେ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଇକି ଆସିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବାକ୍ୟକୁ ୟୁଜ କରିବା ପାଇଁ। ଶୈତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟକୁ ୟୁଜ କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଣିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲ ପଢିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ମନା କରାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମନା କରାଯାଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗୋଟେ କାରଣ, ଯଦି ବାଇବଲ ପଢିବ ଏ ସତ୍ୟତା ଜାଣିଦବ, ଆକୁ ଆଉ ଭଣ୍ଡେଇ ହେବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ଏ ବାଇବଲ ପଢିବ ନାହିଁ, ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ବହି, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ। ମାନେ କୋଉଠିର କଥା ଏଇଟା? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ବାଇବଲ କଣ ଅଟେ? ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଟା ବାଇବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା କୋଉ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଜଣେ ଲୋକ ପଢିବା ଦରକାର। ଆମ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଗୁଡେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। କିଏ ଡକ୍ଟର ହେଇଛି, କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଛି, କିଏ ଆଇଏଏସ୍ ହେଇଛି, କିଏ ଓଏଏସ୍ ହେଇଛି, କିଏ ବଡ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ବିଜନେସମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ନେତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବାଇବଲ ପଢିଛନ୍ତି କି? ବାଇବଲ ପଢି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରିୟ ମାନେ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି ପଢିବ ନାହିଁ, କାରଣ ପଢିଲେ ଧନ୍ଦା ହେଇଯିବ, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ବୋକା ବନେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଫେଥରେ କାହିଁକି ମଜବୁତ ଅଛୁ? ଲୋକମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ବଢୁଛନ୍ତି? ସତ୍ୟତା ଜାଣିଲା ପରେ। ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଜାଣି ହେବ କେତେ? ଥ୍ରୁ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ୍। ବିଶ୍ୱାସ ଶ୍ରବଣରୁ ଜାତ ହୁଏ, ଆଉ ଶ୍ରବଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରୁ ଜାତ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାଅ ବୋଲି କହିଲେ, କୋଉଠି କୋଉଠି ଯିବେ? ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ନିକଟକୁ ଯାଅ, ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଅ। ତ ଯିବାଟା କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ଆମେରିକା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନା ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନେକ ଲୋକ ବିଦେଶରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ମତେ ବଡ ବଡ ମିଟିଂ ରେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ବଡ ବଡ ସଭାରେ ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଜଣ ପଚାରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଲୋକ ଥିବେ ଆଜ୍ଞା ମିଟିଂ ରେ? ଟିକେ ବେଶୀ ଲୋକ ଜମା କର। ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏତେ ବଡ ବକ୍ତା। ଆଜ୍ଞା ମତେ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ କେତେ ବଡ ବକ୍ତା, ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ଆପଣ ଏତେ ବଡ ବକ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଟିଂ ରେ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଏ ଯେ ମୋର ଯୀଶୁ ବି ଯାଇଥିଲି। ମୋର ଯୀଶୁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବି ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ କ୍ରୁଶରେ ମରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣକୁ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ 50% ଲାଭ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ଜ୍ୱର ଥିଲେ, ଜଣକୁ ଲାଭ କଲେ ମାନେ କଣ? 50%। ଆମର କାମ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ହେବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆସୁ ଆଜି ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା ଯେ ଆମେ କେମିତି ମଧ୍ୟ ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ, କାରଣ ଆମର ଭାରତୀୟ ମାନେ ସୁସମାଚାର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି। ତ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ମାର୍କ ତାର 5 ପର୍ବ 19 ପଦ। ମାର୍କ 5 ପର୍ବ 19 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଅନୁମତି ନ ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭର ଗୃହକୁ, ତୁମ୍ଭର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଅ। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଯେ କର୍ମ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଦୟା ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି, ସେହି ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। କଣ ଲେଖା ଅଛି? ତୁମର ଗୃହକୁ, ତମର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, ତମର ଓନ୍ ରିଲେଟିଭ ପାଖକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯାଅ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କଥା ନିଜର ଓନ୍ ରିଲେଟିଭ କୁ ଫାଷ୍ଟ। ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ହେଲେ ପଠାଅ, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବାପା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ପଠାଅ ରାଜା, ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ କଣ କହିଲେ ହବ ନାଇଁ କି? ଆପଣ ତ ସବୁ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଶାଢୀ କିଣିବା କଥା ହଉଛନ୍ତି, ପରିବା କିଣିବା କଥା ହଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ କିଣିବା କଥା ହଉଛନ୍ତି, ସୁସମାଚାର କାହିଁକି କହିବେନି? ଥରେ ଭଲ ମଣ୍ଡପ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ରାଗରେ ନଥିବେ, ସେ ବି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଦରକାର, ସେ ବି ପରିଚାଳ ପାଇବା ଦରକାର। ଥରେ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କଣ କରିବେ? ତୁମେ ନିଜର ଗୃହକୁ, ଆତ୍ମୀୟ ନିକଟକୁ ଯାଅ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଅ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିପାରିବୁନି, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ଏଭେଲେବୁଲ ନା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକକୁ ସୁସମାଚାର କୁହନ୍ତୁ। ଲୁକ ତାର 14 ପର୍ବ 21 ପଦ। ଲୁକ 14 ତାର 21।
पुणी सेही दास आसी आपणा प्रभु को सेही सबु जणाइला। सेथिरे गृहकर्ता क्रोधान्वित होई आपणा दास को कहिले शीघ्र नगरर दांड और गली गुड़ी को जाई दरिद्र पंगु अंध और खंज मान को एठा को घेनी आस। एबे काहा को कहबे लोक मान तो रिजेक्ट हे गेला आसबु नै बोली कहि देले से माने एबे कोन बोली कहले एबे कोडी जो प्रथम रो तुमर गृह को जाओ तुम आत्मीय मान पाख द्वितीय रे तुमरो नगर रो दांड और गली गुडा को आपनकर गां भितरे जो रास्ता अछि सेठी जानतु गली कोंदिरे जानतु सेठु आरंभ करू सेठु आरंभ करंतु गली कोंदिरे कहबाटा स्टार्ट सेमान को सुसमाचार कहबाटा आरंभ सेठी जानतु। प्रिय भाई भणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। तापर देखिबे लुक तार 19 पर्व 30 पद लुक 19:30 तुम्भ मानक सम्मुखस्थ सेही ग्राम को जाओ सेथिरे प्रवेश करिबा समय रे जहा ऊपरे केही केबे बसी नाही एपरि गोटी गध छुआ को बंधा होइथिबा देखिबो ताहाकु फिटाई घेनी आस। कोन मिल कहले बे तुमे सम्मुखस्थ ग्राम को जाओ बंधाई के रछंती केटा फिटाई के आनो से मान कोठी कोठी जीवे यीशु कहउछन सुसमाचार नै कोठी के जीवे से गंधटा बंधा हेछि ताकू भाबु जदी तू किछि काम को आसीबु नै तू यूजलेस ता ताकू जाय के को सुसमाचार। प्रिय माने आपनकर गाम रे अनेक पुओ जे अछंती बाबा मा कहउछन तू किछि हेबु नै तो दे किछि हेबन मते थरे मो टीचर मते कहले तू गध बोली तू गध बोला मु कहले ठीक अछि मु गध हेले हिति बोला तार कहउछन तुम गध तापर कोन बोली कहले तोर बापा भी गध बोली जा तू गध तोर बापा गध कहला रे मोर पाटरे बाहरी पड़ला तले आपण भी गध सार बोली कहि दी गोटे बाड़ी भांगीबा पर्यंत पिटले मते पिटी के लास्ट को मते मो बाबा को कहले से तमरो पुओ मते एमती एमती कहला तापर बाबा से कहले तू सार को काहे की कहलु नै से मते गध बोली कहले हां मते गध बोले ठीक अछि ले तुमको काहे गध बोली कहले तुमे जदी गध बोले से भी गध आका कना तुमे तो टीचर ना से भी टीचर आका तो कहली माडो खाइलो जे खाइला खाइली और कोन करबा अछि। प्रिय भाई भौणी माने आम भलिया गध माने जन को किछि काम रे आसीबे नै को काम रे नै प्रिय भाई भौणी माने को काम रे आसीबे प्रभु का नाम रो स्तुति हो सेमिति लोक मान को प्रभु फिटाई करे आनी करी व्यवहार करूछंती हला का को गध को ए गधर मर्यादा केते बेले पर्यंत थाए जेते पर्यंत ता ऊपर यीशु बसी था हला यीशु जदी थांती से गध पाई लोक माने लुगा भी बिछाई देबे गुण गान करिवे यीशु जदी से गधरु ओलै पड़िले से गध गायब आमे सेमति के गध आम लोक काहे के मानुचंती ग्रहण करचंती जे तू यीशु को आत्मा पवित्र आत्मा अछंती प्रभु सागर अछंती सेहि पे लोक ग्रहण कर नले आपण माने वर्ष सारा बसी थांती कि हैं लोक 50,000 टका टीवी किनी करी ताकू देखु नाहंती हैं हमको देखिबा में बसचंती। प्रिय भाई भौणी माने कोन एटा यीशु संगरे थिले इवन आपण भी सेमति ही परिबे यीशु रहिबा दरकार यीशु संगरे रहिले। प्रिय भाई भौणी माने जेतले सिस्टर माने जाउतिले लोक माने कोन कहउतिले एई देखो जगत को अलट पालट करिबा लोक माने आसुछंती जाउछंती किए जगत को अलट पालट करिबा लोक आपण भी जगत को अलट पालट करि पारबे खाली प्रभु रहिबा दरकार। प्रभु जदि सागरे नथिबे जगत हम अलट पालट करू आदि ख्रिस्टियन मान को जगत अलट पालट कर सेटा का मूल कथा। प्रिय भाई भौणी माने से माने जो माने थिले से माने जगत को अलट पालट करिबा लोक तो प्रभु कोन बोली कहउछंती तुम सम्मुखस्थ ग्राम को जाओ आपनकर गां सामने रे को गाम अछि सेटा आपण देखिबार अछि हैला आपनकर गां सम्मुख रे को गां अछि सेटा देखि के से गां को जिबार अछि। शकुंतला दीदी गां सामने को गां अछि से जिबार अछि सेठी मगदलिनी सिस्टर आपनकर गां सामने को गां अछि सोनाली भौणी आपनकर को गां सामने कोटा अछि सुरेंद्र भाईना आपनकर सामने कोटा अछि आपन देखि के जिबार अछि सेटा आमे कोन कहउछु प्रभु का कहले पठाओ राजा का कहले पठाओ से जाऊ ता हाथ 100 के 200 धरै देबे मोर काम छिनि गला बोले नहीं प्रभु कहउछथि आपन को हम प्रत्येक को प्रिय माने हम पाखरे सुसमाचार अछि आमे उद्धार पाइछु
ସେଇଥିପାଇଁ ନା କରୋନା ସମୟ ହସି ପାରୁଛୁ, ନା ଦରମା ବଢିଗଲା, ନା ପ୍ରମୋସନ ହେଇଗଲା, କିଛି ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ। କାହିଁକି? ପାଇଛୁ, ଯୀଶୁକୁ ପାଇଛୁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛୁ, ପରିତ୍ରାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତତା ପାଇଛୁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ପାଇଛୁ। ସେଇଟା ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ବି ପାଇବା ଦରକାର ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯାଅ, ତୁମେ ଯାଅ ସେଇଠିକି, ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଅ। ଆମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କଣ କହିଲେ? ମାର୍କ 16 ପର୍ବ 15 ପଦ, ମାର୍କ 16:15। ପୁଣି ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ନିକଟରେ ସୁସମାଚାର ଘୋଷଣା କର। ହଁ, କଣ? ସମୁଦାୟ ଜଗତକୁ ଯାଅ। କୋଉଠି କୋଉଠି ଯାଉ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆତ୍ମୀୟ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ସୁସମାଚାର। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ନଗର, ଗାଁ, ଦାଣ୍ଡ, ଗଳିକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ଆପଣ ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଯିବେ। ତାପରେ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ। ହେଲେ କିଏ କିଏ ଯିବ? ହେଲା, ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତାର କଥା। କିଏ କିଏ ଯିବ? ଆମେ କହୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଦାସ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ ରାଜା, ସୁସମାଚାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପିତ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆଜିକାଲି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆଦ୍ୟ ମନରେ କଣ ଥିଲା ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ମାନେ? ପ୍ରେରିତ ତାର 8 ପର୍ବ 1 ପଦ ଆଉ 4 ପଦ। ସାଉଲ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନାଶରେ ସମ୍ମତ ଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଜେରୁସାଲେମରେ ଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଅତିଶୟ ତାଡ଼ନା ଘଟିଲା। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶ ଓ ସମୀରଣ ଅଞ୍ଚଳ ସମୂହର ଚାରିଆଡେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ସେମାନେ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସୁସମାଚାରର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ। କଣ କଲେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ? ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲେ ଚାରିଆଡେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ? ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲେ। ସମସ୍ତେ, ସବୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା କେବଳ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗ୍ରୁପ ର କାମ ନୁହେଁ, ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର କାମ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆମର ଦେଶ ଏବେ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କାହିଁକି ପାଇନାହିଁ? ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଟା ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର କାମ, ଆମର କାମ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ। ସୁସମାଚାର କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ସେ ସୁସମାଚାର କରିବ, ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବ। ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ବୋଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ କହୁଛି ରୋଟି କୋଉଠି ମିଳିବ ବୋଲି, ସେତିକି। ସୁସମାଚାର ମାନେ କଣ? ସେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକକୁ କହୁଛି ରୋଟି କୋଉଠି ମିଳୁଛି, ଉଦ୍ଧାର କୋଉଠି ମିଳୁଛି, ପରିତ୍ରାଣ କୋଉଠି ମିଳୁଛି, ସେତିକି ତ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ସେତିକି ତ କହିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ଯେତିକି ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି କହିପାରିବେ। ସେଇଦିନ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦିନ ଯୀଶୁକୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା, ଯୋଉ ଦିନ ତାର ଉଦ୍ଧାର ହେଲା, ସେଇ ଦିନରୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବାଟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେ ଧାଇଁକି ଗଲା ଗାଁକୁ ଆଉ କହୁଛି ଆସ ଜଣକୁ ଦେଖିବ, ସେ ମସିହ ହେବେ କରା। ଇମିଡିଏଟଲି ୱିଟନେସ୍ ହଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକରି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସୁସମାଚାର କାହାକୁ କହିଛୁ କି? ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଥିବା ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କହିଛୁ, ନା ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ, ନା କାହାକୁ କହିଛୁ? ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ କରନ୍ତି କହିଛନ୍ତି କି? କିଛି କାହାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଡର ମାଡୁଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯାଇକି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ କାହିଁକି କହିବେ ନାହିଁ? ଏ ଲେଖା ଯଦି ସମସ୍ତେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆଉ ସବୁଆଡେ କହିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରେରିତ 17:17 ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ 17:17। ତେଣୁ ସେ ସମାଜ ଗୃହରେ ଜିହୁଦୀ ଓ ଜିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ବିଜାତୀୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବଜାର ଛକରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଉଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗଲେ, ସବୁଆଡେ ଗଲେ, ଯୋଉଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ଯୋଉଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା କହିବା କଥା। ଯୋଉଠି ଯେ ଆମର ଘରକୁ ଆସିଲା ଧରା ପଡିଲା ତ କହିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ କଣ କରିବେ? ଭଲ କରି ଟିକେ କଫି ବନେଇଦେବେ, ଗରମ ଗରମ କଫି ପିଇବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ତା ସହିତ କଣ କରିବେ? ଟିକେ ପକୋଡା ବନେଇଦେବେ। ତାପରେ କଣ, ଯେମିତି ସେ ବସିବ ତାକୁ ବସାଇବେ, ତାକୁ ଖୁଆଇବେ, ତାପରେ ପଠେଇବେ। ତ କାମ ସରିଲା। ମୋର 2 କପ୍ କଫି ସରିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣିକରି ଯାଉ। ସୁଚାବ ଲୁଗା ବାଲା ଆଇଲା ତାକୁ କହିକି ପଠାଇ, ପରିବା ବାଲା ତାକୁ କହିକି ଛାଡିବାର ଅଛି, ଅଟୋ ବାଲା ତାକୁ ଛାଡିବାର ନାହିଁ, ରିକ୍ସା ବାଲା ତାକୁ ଯିଏ ଧରା ପଡିଲା ତାକୁ କହିବା। କାମବାଲି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବର୍ଷେ ବର୍ଷେ କାମ କଲେଣି, କେବେ ସୁସମାଚାର କହିଛନ୍ତି?
जदि काली की किछि हेई जाए से काम छाड़ी दिए कि जगत छाड़ी चली जाए से पार्टी करी कहब नर करू ये मोर मालिकानी येटा मते केबे सुसमाचार कहि नै आमे संगरे काम करूथिलु ये मते केबे कहि नै गोटे पोस्ट रे थिलु साइड रे गोटे चेयर रे आमे बसुथिलु संगरे आमे केते थर जर्नी करिछु किंतु केबे से कहि नै कहबा पई पड़िबो। प्रिय भाई भौणी माने आज समस्त मते भलो करे अनै छथि। प्रिय भाई भौणी मन कहबा पई चाहे आपन को कहबा पई पड़िबो संगरे जमस्त पाठ पढि छथि जमस्त प्रथम प्रार्थना करंतु तापर द्वितीय कहबा पे आरंभ आपन को जीवन जा हेछि आपण कहबा पे आरंभ करंतु किंतु कहबा पूर्व प्रथम प्रार्थना करंतु प्रस्तुति ही जानतु हम हृदय इच्छा है बारछि प्रभु ए सुसमाचार सुनंतु प्रभु ए परिवर्तन हुंतु प्रभु एटा आपन की इच्छा है दरकार परिबेटिक रोमियो 10 पर्वतर 1 पद। हे भाई माने से माने जेपरि परित्राण पांती एहा मोहर हृदयर बांछा एवं से मानक निमंते ईश्वरଙ୍କ छामुरी मोहर प्रार्थना। देखंतु साधु पाउलंकर इच्छा कोन तांकर निजर लोक माने जेमिति उद्धार प्राप्त हेबे एटा हमर हृदयर बांछा एटा हमर प्रार्थना केबे सती प्रार्थना करिसंती। प्रिय भाई भौणी माने जदि आपनकर परिवार लोक माने उद्धार प्राप्त हेबे नै अनंत काल पई ताको नरक को जीवा पई पड़िबो। आपन को स्वामी ही पारंती आपन को पुओ ही पारंती आपन को सासु ही पारंती आपन रिलेटिव ही पारंती आपन को कलीग ही पारंती आपन को पड़ोसी ही पारंती आपन को ग्रामवासी ही पारंती आपन को अपार्टमेंट रे रहिबा लोक ही पारंती। उद्धार प्राप्त जदि हेबे नै अनंत काल पाए एटा मन रखी प्रिय भाई भौणी माने से जानंती नै उद्धार कोन परित्राण कोन कोठी मिलबो जानि ना आपण यीशु को कथा कहतु मन रखि तांतु आपण यारु साडु किछि कहतु नै तांकर देवदेवी कथा कहतु नै तांकर कष्ट विषय कहतु नै तांकर विश्वास किछि कहतु नै केवल यीशु को कथा कहतु। आमे कोन कहतु सुसमाचार बोले अटैक करबा अटैक नै यीशु को कथा कहतु। आपण जदी मार्केट रे जिबे आपण जदी बाइगण बिकिबा पे गले हला कि बिलाती बिकिबा पे गले साइड जने लोक बिलाती बिकुछि आपण कहबे बिलाती खराबटा एटा सोढाटा एटा पोचाटा एटा अंकटा चारटा दुकानी आसीबे मिसी के आपण को पिटी बिसमान आपण को किछि कहबा दरकार नै आपण को सज्ज पनी परिबा मार्केट रे रोकंतु लोक मान को आखी अछि सब जानि पारिबे। आपण खाली यीशु कर कथा कहंतु आपण खाली सत्यता कहंतु लेखाई छी भाई ना देखंतु दीदी लेखाई छी दीदी मौसा लेखाई छी पीसा लेखाई छी बरा देखो ना मोरे लेखाई छी से वाक्य काम करिबो कारण वाक्य रो शक्ति अछि। प्रभु कहथि हमर वाक्य निरर्थक के फेरी आसीबो नै बे आपण त सुसमाचार कहिबे वाक्य व्यवहार करि कहिबे। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु को नाम रो स्तुति हो काहे कि मैं कथा कहूछि जे जगत रो धन संपत्ति हम जते लाभ करूछु बे त आपण को काली के लोक कहि पारंती आज्ञा कोन बिजनेस कले आज्ञा आपनकर घर द्वार जमी बाड़ी पैसा पत्र कोन आज्ञा गला बेले कोन धरि कि जीवो किछि नाही एकला आसीछु तुही संगे टंका जीव नाही किछि जीव नाही संगते नेलानी बही कह के केते तो के केते नेबो मन पे माने किंतु बाइबल कोन बोली कहूची कहा को ज्ञानवान बोली कहूची गोटे पद पढ़ी समाप्त करबा। दानियल तार 12 पर्व 3 पद दानियल चैप्टर 12 वर्स 3 आउ जो माने ज्ञानवान से माने आकाशर दीप्तिर तुल्य ओ जो माने अनेकंकु धर्मर प्रति फेराई आनंती से माने तारागणर तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे। हालेलुया। प्रिय भाई भौणी माने जो माने ज्ञानवान के ज्ञानवान जे आत्मा लाभ करे से ज्ञानवान जो माने ज्ञानवान से माने आकाशर दीप्ति तुल्य और जो माने अनेकों को धर्म प्रति फेरे आनंती से माने तारागण तुल्य अनंत काल पर्यंत तेजस्वी हेबे। केते बड़ कथा प्रिय भाई भौणी माने जदि आपण कहार उद्धार कारण होचंती आपण जदि कहार परित्राण कारण होचंती केते बड़ विषय प्रिय भाई भौणी माने केते बड़ विषय पढ़िबे टिके हितोपदेश तार 11 पर्व 30 पद
धार्मिकर फल जीवनदायक वृक्ष अटे पुणी जे ज्ञानवान से अन्य मानकर आत्मा लाभ करे। बस ज्ञानवान के मुआड़ को देखो तो भाई भौणी माने है ज्ञानवान के जे जगतर संपत्ति लाभ करे नहीं जे आत्मा लाभ करे जे अन्यर उद्धार कारण हुए अन्यर प्रिय भाई भौणी माने आज जीवन काली के नथिबो है काली के आउ नथिबो किंतु जने व्यक्ति मरिबा पूर्वरु ए सुसमाचार जानिबा दरकार। हमर भारतीय मान पे सुसमाचार अछि एटा हमर भारतीय माने जानिबा दरकार। सबै उद्धार अछि एकटा सब जानिबा दरकार। सबै पाप क्षमा पाइबा दरकार। सत्य परमेश्वर को जानिबा दरकार। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को साहाय्य करंतु। आकाश तले मनुष्य मान को मध्यरे यीशु नाम छड़ा अन्य नाम दिया जाय नै जो नाम रे मानव जाति उद्धार पाइ पारे। आउ अन्य कोठी उद्धार नै समस्त को पाई त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करछंती से ख्रीष्ट प्रभु अटंती। तेनु यीशु कहिले तुमे माने समुदाय जगत को जाई कुह प्रथम रे कुह ग्रहण कला पर बपतिस्मा दियो तापर सबको शिष्य करो कहिबा को पड़िबो। प्रिय भाई बहन माने जदि आपण कहिबे ना हम देश के उद्धार पाई आदि जते जण यूट्यूब रे जूम रे जडित होइछथि मु रिक्वेस्ट करिबा पई चाहे हमें प्रभु को दास मान आपण मान पे प्रार्थना करिबा पई चाहे हमें प्रार्थना करिबो संक्षेप जे पर आपण माने आजि ठारू आत्मा लाभ पाई लागि पड़िबे। प्रथम रे आपण को घर आरंभ करु आपण को घरे जवन उद्धार पाई नांती आपण को रिलेटिव आपण को फ्रेंड्स माने उद्धार समान को कोन तो प्रथम रे तापर आपण घर बाहर एबे लॉकडाउन बाहर को जाई परिबे नै प्रार्थना करंतु। लॉकडाउन फिटिले गां दांडो को जिबे गली को जिबे तापर आपण समस्त ग्राम को भी जिबे तापर देश को जिबे विदेश को जिबे जुआरे जिबे समस्त जीवा पाई पड़िबो समस्त को कहिबा पाई पड़िबो। प्रिय भाई भौणी माने आम पाखरे गोटे सुसमाचार अछि मात्र समुदाय देश रे गोटे दुस्समाचार अछि। लोक माने पाप रे मरुछंती रोग रे मरुछंती हिनस्ता रे मरुछंती एई मनोभाव रे मरुछंती जे मु उद्धार पाई परिबि नै मु पाप क्षमा पाई परिबि नै किए मत उद्धार करिवो केमति मु उद्धार पाइबि एई द्वंद्व रे लोक माने मरि जाउछंती पाप रो बोझ रे मरि जाउछंती। से माने जानिबा दरकार जे समान उद्धार करिबा पई 2000 वर्ष पूर्वे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत आसीथिले। आसो दो चक्षु बंद करिबा हमें प्रार्थना करिबा पई जिबा जदि आमान को गहन रे प्रभु को दास भाई जितुली मा अछंती से प्रथम रे प्रार्थना करिवे तापर भाई किशोर निगल अछंती से प्रार्थना करी समाप्त करिवे दी दास आपण मान पे प्रार्थना करिवे। प्रार्थना करिबा समय हमें समर्पित हवा। प्रिय भाई भौणी माने ए हमर सौभाग्य अटे एटा हमर निजर देश ए लोक मान को रक्तर दाई आमे अटू आम पाई हमर दायित्व प्रार्थना करिबा। साधु पाउल कहउछथि से माने जे परिचरण पांती ए हमर हृदयर बांछा ओ मोर प्रार्थना। आसु हमें प्रार्थना करू आपण तो परिवार लोक मान को स्मरण करंतु प्रभु एमान को प्रभु आपण तो कथा सुनिबा पे सुचक। प्रिय भाई भौणी माने आमे केवल आम भीतर सुनु नथिबा आज परिस्थिति कोन हेछि 69टा मेष हरि जाइछि गोटे मेष आम पाखरे अछि आमे से गोटे मेष को धरि बाड़िया पेटा आज आम देश अनेक लोक उद्धार प्राप्त अनेक परसेंटेज लोक एबे जे यीशु को जानि नाहंती सुसमाचार पाई नाहंती लोक मान को भ्रमित करूछंती समान को लोक माने आहुरी तळकु नउछंती सत्यता न जणाई समान को से प्रकार अंधकार रे समान को पक्कै छाडी दउछन समान आम पाखरे आलोक अछि आम